এই কথা লিখিଛନ୍ତି। ଖେଳ ଭିଆଇଣ ଖଣ୍ଡ ପଳୟ ଖେଳ ଭିଆଇଣ ଖଣ୍ଡ ପଳୟଣ ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ରାଜ ହେବ ଖେଳ ସେ ହୋଇବେ କ୍ଷମାଟି ମାଗିବେ କରୁଥିବେ ଦିନ ଠାବ ଘର ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ବ୍ରତ ଖଣ୍ଡ ଦେଶ ଅମରା କଟକ ଜହିଁ ଘୋଷଣା ଦେବି ରାଜ୍ୟରେ ଫେରିବି ଗଣ୍ଡା କଡ଼ା ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦୈବାର୍ଚନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଶିବଦତ୍ତ। ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୈବାର୍ଚନାରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ତକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଟପିକ୍ ରିପିଟ୍ କରାଯାଉଛି ନା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ଯେହେତୁକୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ଆମେ ପୁରା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପୁରା ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ନେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଘଟିବ ସେ ଟିକି ବାବା କହନ୍ତି। ଅନେକ ଦର୍ଶକମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ଜୟ ବିଶ୍ୱଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱଅବଧୂତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାଗଳା ଦେବ କି ଜୟ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କି ଜୟ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ କି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଶାସନ କି ଆନନ୍ଦ କେବାର ହରି ବୋଲ। ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ମାଳିକା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମାଳି ଆମର ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ କରାଯାଇଛି। ସତର୍କ ବାଣୀ ଆମ ପାଇଁ। ସତର୍କ ବାଣୀଟା ବି ଭୟ ନୁହଁ। ଭୟ ଥିଲେ ଜୟ କରିବ। ଯେଉଁ ଯାହାର ଭୟ ନଥିଲେ କାହାର ଜୟ ନାହିଁ ହେଲା। ଭୟ ନଥିଲେ ଜାଣିଲ। ଆଉ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଆସିକି ଦୁଇ ଥର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଭାରି ଭୟାନକ ମାନେ କହୁଛି ଶୁଣୁ ମଣିଷକୁ ସେଇଟା ଭୟ କରୁଛି। ନାଇଁ ଭୟ ଯେ, କିନ୍ତୁ ହିତବାଣୀ କେହି ଶୁଣିବେନି। କେହି କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଳୟର କାରଣ ଶୁଣ। ମୋ ପିଲାଦିନୁ କହି ଆସିଛି, ଏ ତିନି ଭାଗ ବିନାଶ ହେଇଯିବ ପୃଥିବୀରେ। ନର ନାରୀ ଆଠ ପବନ। ସେଇଟା ଭୀମ ମିଲରେ ତାଙ୍କର ଚୌଥିଶାରେ ମାନେ ମାଳିକା ଚୌଥିଶା ମାଳିକା ଚୌଥିଶା ଆସି ଭବିଷ୍ୟତ ହଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ନର ନାରୀ ଆଠ ପଦ୍ମ ରହିଥିବେ ନୂତନ ସଜନା ହେବ ନୂତନ ବାନା ଉଡ଼ିବ। ନର ନାରୀ ଆଠ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ନର ନାରୀ ଆଠ ରହିଛି। ଖାଲି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ ଖାଲି ଲୋକ ଆମ ଭାରତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣ୍ୟ ଖାଲି ରହିବେ, ଆଉ କେଉଁ ଦେଶରେ ରହିବେନି। ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ ହେଲା କି। କେଉଁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ, ବୁଡ଼ିଯିବେ, ଡୁବି ନାଇଁ ପାତାଳରେ ହେଲେ ବି ରହିବେ। ପାତାଳ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପାତାଳ ମାନେ ଚତୁର୍ମାସିଆ ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ, ତାକୁ ପାତାଳ କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ଵିନ ହେଲା କ'ଣ ପାତାଳ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଥିବା, ତାକୁ ପାତାଳ କୁହାଯାଉଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଆଶ୍ଵିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାଘ ହେଲା କ'ଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ଶୀତ ଦିନଟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ଶୁଖିଲା ପଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଅଧେ ପାଣି ଅଧେ ଶୁଖିଲା, ସେଟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନା କହୁଛି ନା ଆମର ଅଛି ମାଘ ଯାଇଛି ଫଗୁଣ ମାଘ ଫଗୁଣ ଗଲା। ଫଗୁଣ ଚୈତ୍ର ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କ'ଣ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଏମିତି ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଏଇଟା ହରିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ। କ'ଣ ସବୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକା ଭବିଷ୍ୟତରେ କହୁଛନ୍ତି ବା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ପୃଷ୍ଠା, ତମେ ଯେତେ ବିଜ୍ଞ ମାନେ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ, ସର୍ବଜ୍ଞଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯାଏ। ସେ ସର୍ବ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଏ, ସର୍ବ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥାଏ ଓ ସର୍ବଜ୍ଞ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯାଏ। ପଣ୍ଡିତ ତମେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ତମେ କହୁଥିଲ ଯେ କେତେ ନୂଆ ବାହାରିଲେଣି, ସେ ଯଦି ହେତୁ ତାଙ୍କର ଥାଆନ୍ତା, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଚକ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଠାର ଗାର ଅଙ୍କ ବା ମସିହା କରିକି ଦିଅନ୍ତେ, ଏଇ ଇଏରେ ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ପୃଷ୍ଠା ଏତିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ସର୍ବଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବଜ୍ଞ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ସର୍ବଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ତୁମେ ଯାହା ମାନେ ତାହା କହିଯାଉଛ, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ, କେଉଁ ପୁରାଣରେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି କହିବାର ନାହିଁ, ତମେ ତ ଏଇଟେ ମାନେ ସାଧୁ ହେଇଛ ନା। କିଏ କହନ୍ତି ହେ ବାରରେ ହେଇଯିବ 2000 ଏଇ ଗୋଟେ ଆସିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଆସିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ମାନେ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା। ତାକୁ କହିଲେ, ଜଣେ କହିଲା ତାକୁ ସବୁ ଅଛି, ସମୟ ଆଇଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଠାରିବେ ଗାରିବେ। କହିଲେ 2012ରେ 12 ତାରିଖରେ ସେଇଟା କେବେ ହେଲା, ଯେଉଁ ମେ ମାସରେ ନା କ'ଣ ମାସେ, ମେ ମାସରେ 7-8 ହେଲା, 12ରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ ମହାଭାରତ ହେବ। ତାକୁ ଜଣେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ହେଲାନି ତ, କାହିଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ତ ହେଲାନି,
भारत पाकिस्तान महायुद्ध भारत पाकिस्तान युद्ध है महाभारत नहीं आउ गोटे अच्छी किए युद्ध कर भारत में तुरीकी धाई आसो भारत हणा कट गुड़ी गुला बरस भारत माने तुर्की बोली गोटे राज्य जो भारत सांगे फाइटिंग कर सी समस्ते से महाभारत हम ये जो पाकिस्तान से ये रुषिया चीन एगुड़ा किसी नुहे लिखाई मालिकार जाईफुल मालिकार अच्युतानंद लिखिं तुरीकी धाई आसो भारत हणा कटा गुड़ी गुला बरस जब भारत पाकिस्तान भारत रे भाई भाई भारत पाकिस्तान भाई भाई चाइना भाई भाई यही अच्छी आउ टे ना विश्वयुद्ध क्या कहती जिते समग्र फाइटिंग ना विश्वयुद्ध मोटे हेनी कौ देश विश्वयुद्ध खेल विहाईन खंड पलयन खंट लोक राज्य हे खेटी हो खेमाने करुवे दिन ठाव खंड पलय आग को खंड प्रलय खंड पलय मैंने केते प्रकार पलय जदि विज्ञान विनाश न पारे जंत्रतंत्र से जो अच्छी जो विज्ञान जो अच्छी परमाणु फरमाणु विनाश न प्रकृति तांडव विनाश हम महापुरुष आगु कौन कौन लीला हम यही सब नीला हम है खंड प्रलय हम खंड प्रलय मैंने दुई प्रकार खंड प्रलय गोटे प्रकृति खंड प्रलय आ गोटे परमाणु खंड प्रलय विज्ञान खंड प्रलय या ध्वंस ना जदि विज्ञान ध्वंस न पारे ताले प्रकृति ध्वंस कर तेणु ये पृथ्वी रे कहीं मैंने नर नारी आठपन कहती ये पृथ्वी रे खाली पाकिस्तान रही भारत नाम कहना भारत भूमि रे केवल किए भारत में ओडिशा लोक रे से धार्मिक ना ना जिते 1984 90 91 हाँ 1941 47 ये गाँव में हईजा सब होता जान हईजा से जगन्नाथ नथिले कहीं रक्षा कले नहीं तो महामारी हईजा नाला कलर नाला से रक्षा कले नहीं तो आज कौन रक्षा करदे ना 7-5 ग्राम 1 ग्राम हो ग्राम के आज भाग पड़ो ग्राम खंडे 2-3 भाग पड़ो पुणी एकाठी हे एकाठी जाति नोत्र नई जाति गोत्र केवल कलिजुग कली कराल दिहु एत जनसंख्या पृथ्वी में है कि एनु तो 199 ना 51 कोटी है कि जो जनसंख्या भारत भूमि में से सब थक पाई निकाजी है नर नारी आठपन नूतन सदान जिते हम से माने एपाई बाड़ कराई समस्ते खग मृग साधु संगत मुख्य आम जन्म कलिजुग से बर पाई समस्ते मनीष रूपधारी मनुष्य राक्षस मनीष रूपधारी माने पशु जन्म ग्रहण करेंगे आम सब पशु प्रमाण मिल आगु पशु जन्म आम तो पशु पशु आम तो पशु तो ना से जन्म होता मनीष जन्म हम कलिजुगे आ देख गछ वृक्ष कहीं किसी ना कलिजुग अति कहीं भयंकर खाली घटना घटू से भय सी तो करा महापुरुष लोक हाँ तांको खेल घर तुम्हें से दुख करिया दरकार नहीं किए कौन कला किए कौन ना तुम देख साक्षी रूपे देख बेला शुण बेला जाओ जब कह मल जदि कान जहाँ देखुची शुण क्या कहनी आखि देखुची किसी कहनी देखी बोले जदि कह तुम मरा जा आग काले कहीदेव कि देखी शुणी काले आपको ये करदेव कि तेणु कह तुम्हें देख शुणव कह महात्मा गांधी 3 जन 3टा मांकड़ रखिले कहनी देखनी शुणवनी कहीं रखिले से महात्मा थे कोटि आत्मा आत्मा महात्मा तेणु ये जो खंड पलय जो होती बौद्ध भक्ति प्रदान लिखिं किए गंडा कड़ा से विश्व ये भारत कौन सी तो मन जान जानी ना अष्टादश सीढ़ी विश्व जन्मगत भी साधन कर ए जन्म को से जन्म से के निगमानंद के विजयानंद के रामानंद अनुकूल चंद्र एमती अभिराम परमहंस हाँ सब जन्म है कि गोटे किंकट नगर बोली अच्छी से कलिंगी से अवतार हे कौन हल बोले ना सर्वशक्तिमान से कि जन्म हे समस्त कहते गोटे व्यक्ति मैंने शक्ति जनक देहरे पशब नाई पिले व्यक्ति व्यक्ति देहरे शक्ति थाए कौन बुझल ये सब कौन कौन अति तो ज्ञानी तो अति पंडित ठाकुर चिन्ह गले तो से अति निजे ठाकुर पाई मैंने भावुते मो देह ठाकुर आते मु अवतार जड़े मु माला तिल पकई मु ठाकुर बोधे भावुंट से भावुं आम बोधे से बोधे नर लोक जड़े जड़े प्रभु बोलते आम आपने अखिल निता केते माला पकाउं तुलसी माला कुआड़े जाऊँ सब विनाश जे तू कौन सुदर्शन हाथ धरल पकड़ तू कौन भगवान हो गोटे चक्र देव देखईदे ये कदे ना त्रिशूल शिव हो ना बीणा बजे नारद हो हाँ किसी ना जी जी से अवतार से देखेबनी से अष्टादश सिद्धि ता शरीर सिद्धि कर नवकल्प सिद्धि ये पृथ्वीटा नवकल्प सिद्ध है से जन्म हो गोटे जगह सब सिद्धि कर सबुठार शक्ति आणिकी है कि
से गोटे जगह जन्मग्रहण करते ना किंकड़ नगर। नगर मान कौन ग्रामपुर पाटना नगर सहर बुझा जाए नगर बुझा जाए से जन्मग्रहण कर ये सब नीला करेंगे से नीलाटा कौटी सेमती तो कहीं कहींपर ना तेणु पागल महाप्रभु कहले कले सब देख जे कर देखे लोक देखी कहले हेनी मु भगवान मु ठाकुर मु ये तेणु गुरुक्षेत्र को से कहुचे कहीं भगवान पाल्टिक आस नहीं है किए माने माने गुरु पाल्टिक आस नहीं गोटे पढ़ी बाया गीता पढ़ी तेणु ये जिनस गुरुक्षेत्र को जीव ये दर्शन ना समस्ते विनाश आ मुझे देखुची जी भी आसु से विनाश एमती जो मैंने तुलसी माल पकई जाइए है कि गुरु आगे देखी बरदान से भी विनाश कार भाई मलानी का पुओ मलानी का झील मलानी किए माड़ खाइले किए जेल गला गुरुक्षेत्र गले भक्त हिसाब से भक्त हिसाब सेवक हिसाब से सेवक दिन पूरी की सेवक आम भगवान भाई जे भगवान जो मालिका भर 64 पटल अच्छे गोटे मालिका कौन कौन सब उल्लेख से लिखाई भक्त कथा लिखाई तत्व विषय लिखाई षड़चक्र कथा लिखाई 64 पट 64 6टा मानने तार 64टा पटल लिखाई कौन 6 खंड खंड हो 64 खंड खंड 64 पटल कराई बही गोटे अच्छी खंड खंड मिल प्रथम खंड द्वितीय खंड तृतीय खंड बुढ़ा पिला थे 80 अच्छी बुढ़ा थे 80 अच्छी पिला मरबे कसी कसी है लिखाई बुढ़ा थे 80 अच्छी पिला मरबे कसी टंका मुँह करे बंका कली जुगे जहाँ टंका अच्छी से मुँह कर बंका जहाँ तुम्हें जिते बड़ हो टंका गांधी जे पर्यंत गांधी अच्छा जे पर्यंत विज्ञान अच्छी गांधी अच्छा गांधी जान तो महात्मा गांधी नोट नोट सी हूँ राजा से द्वारा सब किणा हो जंत्र मंत्र टंका पैसा सब देह हाथ बड़ लोक धनी मानी ज्ञानी सब करा क्या द्वारा टंका 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 हेले कली जुगे कौन से कौन राजा बा मंत्री